Selamat pagi teman-teman. Masih dalam rangka liburan di Bali. Kali ini kita akan menuju ke daerah timur Bali teman-teman. Kita akan ke pantai Virgin Beach di Karangasem teman-teman. Hari ini hari Senin dan kita akan mengawali perjalanan ini dari Sunset Road Kuta teman-teman. Ini dia rute yang akan kita ambil teman-teman. Kita akan mengarah ke Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, kemudian lanjut ke Jalan Ida Bagus Mantra menuju ke daerah Karangasem teman-teman. Waktu yang ditempuh sekitar 2 jam ya teman-teman, tergantung dengan keadaan lalu lintas dan kemacetan yang terjadi. Ini jalan Ida Bagus Mantra teman-teman. Ini jalan yang menuju ke daerah Karangasem atau bagian timur Bali ya. Dan ini juga jalan menuju ke Padang Bay. Padang Bay yang merupakan sebuah pelabuhan ya teman-teman. Dan pelabuhan ini yang akan menuju ke bagian timur Indonesia, antara lain ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat atau Timur. Kita berada di kawasan Pantai Gua Lawah teman-teman, atau Gua Kelelawar ya. Dan di sini merupakan rest area juga, dan ada pura di seberang Pantai Gua Lawah teman-teman. Dan di sini nanti merupakan batas wilayah Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Karangasem.
Bagaimana kalian? Apa ada yang sudah tahu gimana cara membedakan muka monyet? You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Ini Bukit Asah Karangasem, teman-teman. Ini menjadi spot terbaik bagi kalian yang ingin melihat hamparan laut selatan yang luas ya. Dan dari sini kita akan turun ke bawah ke arah pantai, teman-teman. Dan tinggal sedikit lagi kita sampai ke Pantai Virgin Beach. Untuk ke daerah Pantai Virgin Beach ini, pastikan kalian bawa kendaraan yang sehat ya, teman-teman. Dan pastikan pengeremannya oke, karena di sini ada turunan curam dan pastinya nanti baliknya juga menjadi tanjakan yang cukup curam, teman-teman. Akhirnya setelah sekitar 2 jam perjalanan dari Kuta, kita sampai juga, teman-teman. Dan ini parkirannya cukup luas ya, dan tertata rapi. Oke, kita langsung ke pantai. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79. Oh iya, teman-teman, di Pantai Virgin Beach ini cukup banyak warung-warung ya, dan banyak yang menyediakan kursi pantai, teman-teman.
Di dekat parkiran tadi ada penyewaan juga untuk kursi pantainya di harga 50.000 teman-teman. Sedangkan kita ini free teman-teman, tapi wajib membeli makanan dan minuman di sini ya. Dan per kepala harus membeli masing-masing 1 minuman dan makanan. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky
sudah puas berenangnya teman-teman, saatnya kita pulang. Tapi kita akan ganti baju dulu teman-teman. Toilet berada di sekitar parkiran mobil ya. Oke teman-teman, sudah waktunya pulang dan kita puas sudah berenang di Virgin Beach dengan pantainya yang jernih dan pasir putihnya. Jadi kita kali ini mau pulang tapi kita akan ke Ubud dulu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan berlanjut untuk video selanjutnya. Bye bye teman-teman.